والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد مصطفى صلوات الله وسلامه عليه القائل صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما المال من كلام بلك الله بالمسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنكم مسبا كذا كأول مدون مسنيكا جمعة ولا فلان أنغرجيلا ni ame anga sigila ngi anga la yusigi shangeli kalo kondala kasika mbalima ukanyi ngale no kama salo ko jabi asiku de mayala fadilatu sheikh wal ustaz المدير استاذ اسماعيل سيسي واللي بامبو كان بلاطو كان بيولادنا راديو في دوسي من نبا سولا سولا 88.8 اف ام امي فولي جان كراموما فضيلة الأستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين بتيسير وري يلا ما كان يبلا فوليكا كدي أمر ملامر كلاهما بسم الله. الحمد لله والصلاة على رسول الله. شكرا مع على التنو. فصل جمع على كراك. عليه الصلاة والسلام. ما يني على صفنا في أمنا كان عم بالمو هكي لاجك في منا. نعم. بارو كونو أما يا رب على مكلا كان بين سيما تفوت ولا يا رب على مكلا آمين. الحمد لله رب العالمين أما لديلي على كبس مدامة أما المدام كلا بلا جنب المسلم وابير رجال في الدوسيلي أنا نمرو كيلو لي 31 63 72 10 نيجي فولو مسلما أودي أم بدو سلما كايا كافو كو علي لا جربي دوسو لا جربي نجومي أكو دبي mali président noye Modibo Keita ka wati wale boto malla kata Abidjan ani doka mobilité no fait aussi la frontière là oti ka taxafe kili karfali ma kwa ya mine no c'est la Abidjan bena mina fait ale ka fani mine ala ka ke o fana ma c'est la Abidjan na utuna no ma depuis wati man fukata 6 ans ale motiki fana mali yoro ale ta do na bini na fana ne ga nyina wota taxafe biska turu wati la ko wafla ko be sekubo ali be min na sisan ali be fe kan tarafin war la si tarafiti ali taro mais akaya ka foko ko ali ka tarafin dia bamsuma bamsu de fama lo fa tati tarafin parce que yati mayimi ke ti tunama aba fe abi sika ti la so chumna ni islam abi sika boda miji ali ma ni baral inshallah taala wala mi sifo alhamdulillah shukran dam ambe ambal mamso mba mafo inshallah ka wakati mi foni depuis Modou Tlela Modou era mina na 68 na Allahu akbar Modou mina na 68 na ni kana se bima o fem di kala o ya fa kon na la o be akra kami fanyene ko limani abe jida be na si limani o doyni Allahu akbar akali manani jidila o le kabla o ambirla ni balanna Allahu akbar amedugo kana yi inshallah ni ay fana a jorla ni ni la bendo le bayre Allahu akbar la bendu membala duskun kan ni duskun nyana siranya bena Allahu akbar ni siranya nana la harabi bla yakula ni la harab la yakula wolu batu baye joro bena wolu be yaklitu yakukorola mais ni duskun manya ibaye abe lahara ko tenela itaketi ni lahara ko dimenela i hakliti ta ko kornu amba me dugo kanai ala mika ni le menye dama ka aise ko de ambela yenina amu dugo kanai inshallah akami fo kuma leta tigilo na ye wari ni jatemine bi akanga be mima ko do ala ko dola na balmom so tangene ala psikase anafanda sama chugwa mina bashto lo bisikanya musika fa bisiko leke inshallah parce que nous wakati mena est-ce que rebe balola tuwa fe metala sambina no ko fe be sambiduru abe tawo worona no talo be chugwa ama fa ya do ala ko dola nangene ngene nyamika tu ale sela ko
kɛ ala bɛna lasa tigila mɔgɔ an b'o fɔ a kana jɔrɔ yɔrɔ la inshallah to alhamdulillah waati kelen na bana na ka ni wari di ala ko kɛ yɔrɔ dɔ la n'a n'a ti a b'a sara walima a t'a sara n'a nana tigi ye a b'a sara n'a y'a tigi ye n'a tigi nana présenter donc a b'a sara n'a se kɛla ye a b'a sara i y'a faamuya mais n'a se ma k'a ye fana donc a bɛ don kɛla juru ye ale kɛla ka min don ala t'a bɛɛ o la i b'a faamuya la donc nin kɛla juru ya ale kana o juru min bɛ na sara cogo ala yɛrɛ bɛ n'ale dɛmɛ fana k'o juru bɛ sara cogo min na o kɛla yan sa o ma kɛ yan sa juru min kɔni bɛ sara parce que ŋɛnɛ ɲuman ye dɔ de k'ale bila na o kɛla ala de kosɔn donc a ka min kɛ fɔlɔ la a tɛ bɛn o la cogo min ɲɛsin ma to alhamdulillahi rabbil alamin waati kelen na an bamuso ka ɲɛli wɛrɛ bila tuguni ni kici ɲɔgɔnna dɔ la fana n'o ye k'a fɔ ko baaraden dɔ tun b'ale bolo Abidjan ye baaraden taala bolila ka a y'a kalo 2 sara to ale bolo ale tɛ baaraden ya mɔgɔ bolo mais mɔgɔ min kɛra sababu ye ka baaraden lase ale ma o tigi fana bɛ kiyama a ma lɔ fana b'o ko fana bɛ ɲɛma n ko a ma ko waati la baaraden tun bɛ sara juru ko 2000 donc a karinen don k'a fɔ a bɛna 4000 bɔ k'a di wala ni fani ni a b'o kɛ 3000 donc o fana bɛ se ka kɛ nin kɛcogo fana o fana bɛ se ka kɛ nin kɛcogo na komi a baaraden ma lɔ a taa yɔrɔ ma lɔ min kɛra sababu ye k'a d'ale fana ma ale t'o fana fatu la a fana b'a don ala ko dɔ fɛ pour que ala bɛ se k'a nafa lase a tigi ma o b'ale wasa ni yɔrɔ in na basi t'o de la an b'a dala ka diinɛ faamuya d'a ma an fana bɛ radio Firdawsi de an bɛ fadilatul Cheikh wal Ustaz Ismail Cissé olu b'an bolo ka plateau kan ka se ka an balimaw ka ɲininkali jaabi 31 63 70 an balima dɔ ka yira k'a fɔ tuma min na ni alimami bɛ a y'a lɔ laban na n'a sigila ka tahiya kala a bɛna salam bila yɔrɔ min na a bɛ salam 2 bila a ko tuma dɔ alimami bɛ salam 1 bila yan'a bɛ 2nan bila mɔgɔ bɛ wuli ka lɔ k'o y'a juru sara est ce que yala a ka kan wa walima o kan ka tuli a bɛ tila salam 2 bɛ bila la o bɛ sɔrɔ ka wuli bisimila min cɛ ka ɲi k'a to alimami ka tila ka sɔrɔ ka wuli o de cɛ ka ɲi parce que anw bɛ ka alimami suivi ele nana sisan alimami ka salam 1 bila ele k'i bɛ wuli e t'a dɔn est ce que ko dɔ ye alimami sɔrɔ ka sɔrɔ a ma se o yɔrɔ la e b'o dɔn n'a sɔrɔ fili dɔ y'a sɔrɔ k'a to seli la olu kan ka réparer ni de wulila ka sɔrɔ dɛngɛnɛ t'ile bolo k'a fɔ an bɛ lahala min na i b'a baara cɛman ye donc an bɛ alimami de kɔnɔ n'a ye salam 2nan bila donc n'i bɛ wuli sisan i bɛ wuli olu cɛ ka ɲi an kana wuli ni mɔgɔ min k'a kɛ basi t'a la mais a cɛ man ɲi parce que basi t'a la parce que ni salamu 1 bilala ka ban seri banna seri banna mais e man ka wuli alimami ka bonya n'a ka labatoli kama ani an ka min fɔ n'a sɔrɔ ko ye alimami sɔrɔ fili bolo ma o kan ka réparer ni de wulila ka sɔrɔ ele sira ma di le ma donc i b'a ye balabala bɛ na don i ka seri kɔnɔna la o ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ u t'a la o bɛ seri baara cogo u b'o dilan cogoya min na min cɛ ka ɲi a ka se ka alimami de kɔnɔ o de cɛ ka ɲi i b'a faamuya donc an b'olu fɔ an balimacɛ seri ye bato de ye kɛcogoyaw de b'a la an kan ka alimami de suivi cogo bɛɛ lajɛlen na alimami bonya ka sabali k'o fana kɛ ne maa min dɛsɛla na i b'a ye i bɛ dɛsɛ ko caman na dɛ ni miti dama dama ni e ma se ka sabali ka alimami bonya ka alimami makɔnɔ i ya seri la ɲa alimami bɛ kɛ sababu ye k'e lase lahara la seko ɲuman na e ma sabari o kɔrɔ a bɛ fiɲɛ bila ko dɔ la f'an y'an yɛrɛ dege ko dɔw de la donc an b'a yɛlɛ maa min b'o kɛ la an b'a fɔ a to yen o y'u to olu cɛ ka ɲi an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ la o y'o ye inshallah alhamdulillahi rabbil alamin bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin kama Cissé ka jabi nula ana ka famel ko ala ko dama ni an ba do ka ɲininkali ye a b'a yira k'a fɔ ko ale tun ye sinamusotigi de ye ka kɔn a cɛ ye fatu a sinamuso fɔlɔ a cɛ y'o furu sa bon cɛma yɛrɛ ɲinɛ a bɛ ko muso yɛrɛ ka ɲi so kɔnɔ min furu sala de mais cɛ nana samiya muso nana min furu sala a nana filiya sigi filiya fana sigila bon cɛ y'a mɔgɔw ni min furu sala ni o bɛ ja ko kɛkɛla jan k'a fɛnw kan mais muso n'a sigi filiya la ɲɛ et puis u bɛ ko minnu kɛra ni yala a bɛ kiti de cogo di aw furu bɛ to sala ka ban alhamdulillah Sheikh Adam
yoron na toro chama ban soron konala ni furu salaka ban foite kena muso fenge chew foite fo balmaya mimbe par exemple nasro dumbe o dumbe se ko dunyona e kelen la famela furu sare manga ke sababu ko tige nyona e kelen donc dumbe furu fana konala adamadiya chama temeno ni yonche o be ni saya nana cɛ sɔrɔ muso bɛ se kana foli kɛ kana dugawu kɛ komi mɔgɔ tɔw bɛ cogo min na mais kana sigi ka firiya bɛ sigi ko dɔ de kan ko sariya dɔ don bato dɔ don sariya nin ye laadasigi min bɛ kɛla nin ye bato dɔ don i b'a faamuya la mais bato kun de b'a la o n'o kun ma dafa e b'a kɛ cogo di donc n'ale furu sala cɛ tɛ n'a cɛ tɛ ale tɛ se ka firiya sigi kɛ donc ni fili an b'a yɛlɛ kuma caman na muso dɔw bɛ o furu sala cɛ bolo mais ni saya kɛla i ma muso yɛrɛ bɛ n'a ka musoya mɔgɔw bɛ muso karaba kan na o tɛ kɛla sariya tɛ jɛn n'o ye ni furu sala ka ban banna ni furu kɔni sala muso bɛ se ka firiya sigi kɛ wagati jumɛn n'a sɔrɔ ale bɛ furusa kɔnɔna ma ban fɔlɔ cɛ banna k'a to o l'état délai ma ban a bɛ cɛya ko hukumu kɔnɔna na mais ni o le banna ka ban furu sala ale tagala cɛ nana bɔ o kɔfɛ foyi t'ale ma foyi t'a ma o ye kelen mais cɛya mɔgɔw bɛ kɛ cogo di min bɛ furu kɔnɔna la k'o ye k'o to yen min tɛ furu kɔnɔna la aw n'o de bɛ bɛnbɛn kɛ la cɛ bolo fɛnw kan o tɛ bɛn sariya la o ye kojugu yɛrɛ dan de parce que o k'i sen don fɛn na fɛn min t'o ta sen don ɲɔgɔn min bɛ furu kɔnɔna la o ye cɛ tiɲɛtabaga le ye o ye cɛ tiɲɛtabaga le ye ni den b'o ni ɲɔgɔn cɛ sariya k'a fɔ den bɛ yen muso kan ka min sɔrɔ o ye cɛ ka hakɛ bɛ tilan a bolofɛn bɛ tilan segin muso ta ye seginna ye ni den yɛrɛ tɛ yen muso ta bɛ min ye o fana fɔra donc ele min tɛ furu kɔnɔna la ele bɛ taa mun kɛ yen sisan donc an bɛ fɔ balima mun b'a dɛmɛ na o ye siran ala ye o ye sirala ye o ka n'i don fɛn na fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'olu yɛrɛ ni ala bila ɲɔgɔn na o cɛ man ɲi an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ nin na o de ye yɛrɛ t'o faamu alhamdulillahi rabbil alamin shukran ali fadilati ustaza Ismail Cissé an b'a fɔ a y'a jaabi la an bɛ fidèles si an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye 31 63 62 10 ɲininkali min kɔfɛ an balima muso dɔ ka ɲininkali min bila k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka sugo i la ka tila ka na f'i ɲɛna n sugolila k'i ye lahalaya nin na walima k'i ye nin cogoya nin na a mako bɛ fɛn min na o de ye joli bɔn walima i ye nin kɛ i ko tɛ sina nin kɛ est-ce que yala sariya bɛ daga n'o kumakan minɛ ka baara kɛ n'o ye wa walima ko bɛ cogo di olu ye ko ye ko min o sabati tɛ o ma sabati sariya ma o ɲinan fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ ko n sukola i la o ye nin saraka nin bɔ la o tɛ fɛn sabati ye an ka diinɛ min bɛ kumaw kan k'a fɔ ko fan y'o ɲɔgɔn de kɛ n'an y'o baabu dayɛlɛ bi seka damu a bɛ gɛlɛya dɛ parce que bi yɛrɛ an b'o ɲɔgɔn de caman ye la a dɔw yɛrɛ bɛ sela ma dɔw mako bɛ ko dɔ la a bɛ sin ka n sukoli la ten dɛ et puis a yɛrɛ b'a fɔ ko a joli kan ka bɔ fɛn in bɛna d'ale yɛrɛ bon a bɛ kɛla komi wari dunna o se cɛman ye i b'a faamuya la suko ye fɛn dɔ le ye kabako don ala bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ ka hɛrɛ sababu dɔ yira a mɔgɔ ɲuman na mais i b'a tigi de fila a tigi n'a labɛn cogo di i b'a faamuya la a tigi n'a labɛn cogo di donc min yɛrɛ fana b'o suko ye a bɛ siran parce que n'ale ko k'ale bɛ taa ni ɲɔgɔn lakali o kana ale yɛrɛ kɛ komi ale ye ala lɔnbagaba ye u bɛ siran o ɲɔgɔn ye k'u yɛrɛ dogo mais a bɛ se ka kibaruya lase ma se ko cogo dɔ la k'i lasɔmi i bɛ se ka sira dɔ don i kɔrɔ baasi t'o ɲɔgɔn na mais ka kɛ n ka ne ye la ele jɔn mun de b'a yira k'a fɔ ko e ka min ye ko le hakika ye a bɛ se ka kɛ sitana yɛrɛ nana ka na yuba sima ka na yɛrɛ tamisili la o bɛ se ka kɛ i b'a faamuya la donc an b'a fɔ ko ye fɛn min an y'an yɛrɛ kɔlɔsi a la k'u ka siya bi ka siya a ka siya bi kunu mɔgɔw ni bi mɔgɔw tɛ kelen ala ye siran dɔ tun bɛ kunu bi o tɛ bi donc bi bɛɛ kɛla dumunikɛla de dumuni dɔw mako bi la i bɛ kuma dɔ miiri ka taa dɔ ma an ka nin ye a kɛta la o cɛ man y'an yɛrɛ kɔlɔsi yɔrɔ min
inshallah ngano babu dayala mo alhamdulillah rabbil alamin bismillah alhamdulillah ni abal wala kan ngali fana ni ka foko ale sirla a portable son la mais portable an le duma abina ka portable ka fa wala ma ka la silence la ko bin jesi min ken ya be fin la sirla donc ama fo yene a chemay ma te fiam la sirla a chemay parce que ni amole ke sisa o era le bina ke sab a ke bala le bina toro wala salima parce que makyo ni portable ni mangambe bola abale ere toro age mo were toro o mimbe sirla nali donc au lado ale brikata ka abla silence là au bastule là mais au nyon manka ke siri fendole ikanga ke wati ni laben ko non le ba lo mi kanka ki bolo ibo ke ulu bela jeni ke kabla donc portable télénier la foye hakli to nyona ikana ta siroro la ka soro ele mi laben o laben ko non na nimbe do ba ko non donc ma fongo bastala o haraka yasira ako mouvement mi ke parce que ala kara mi denta na be bri ababla o ni mouvement kaboni ni donc ama fongo bastala kuma ngara modo ko mais aya ere porosi akano kaya taraboni amo fo mo fana ban la mena be ni korosi songa to edo sir la bendo e kanga ke uni jono be maso kam masa ebe tala kuma o le nyefe ibe lolo le nyefe jorno ko do le bila hakilla do le bilila e kango le yira alala ni le nana ko ke mi bi yire sula o do chechema la fana donc avec fien blana na tisirche ama fo kana o nyo re fana kana sigi wunyo makabara konna la min kala la ma fonga sirka imbashta alhamdulillah rabbil alamin shukran fadilati الشيخ اسماعيل نقول من الكوفي abalabi fi dosi les 31 63 62 10 ambalma musudo kaira kafo ko abefo ko din sugunu makata masakun ese yala ko sharia kuma wala ma la da kuma lokabu non sharia kuma wala ya tukurba mo kurba kuma wolo wala ba fola kabe hakila do le no sunu bashita law yana yere de nyene ba beseka yere karaba kabu ma chugudi kagbele ya fa kala chuchu ni mejija ina nyene du bashita de ama fongo sharia kuma toyi we anya adama deya ta chuya kabe kuduma de nyene ke aise yani base comment dire bashima o nanyono o bashi nyene bashi bende nyene ke roka nuwe finga do de chukrobo ba kuma fuka be kuwaruma mais ni mo yu do kursa kafsa mais sharia finile Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin bal ma la mekela bal maslamo ami sur numéro 31 63 62 10 ningali mena sisa wuri ambali ma musudo kaira kafo manon na ni silla ko ka to sil konna la maro funu le do afa funu fra de bo anya fela la kese ku yala ku wi sil cham foya non peut-être bana bolu ma o funu be sila do afa o funu bo afa esi yala ku we ale ka sil cham bon ni wole femi yesu ni banalu ni banalu bashtala no ka to sir ko na to fi en blaser la ni banalu ça que bana parce que ni réellement de gando na kay fonyo be bochudi ka do ale fe ventilateur lu fonyo lo wa be fonyo be ken mo fonyo bana na bo ça que mais ni degulu ba tigla ulu ka blala to fu blaser alhamdulillah parce que les ni fonyo do min be fien blase no tikele no tikele voilà ya famu ge voilà fonyo hakli to la fonyo min be bo ale la o be fien blase la no fonyo bola la mais ni na fonyo e kenamo fonyo le bo o le dula le fait
donc n'a sɔrɔ Abdullah fɛ cogo min na b'a la donc a mɔgɔw cogo ka ca donc an b'a fɔ ko foɲo ni dɔnni tɛ kelen donc n'o ni dɔnni tɛ kelen a tɛ fɛn bila sen la an tɛ se ka dɔnni ta kiti da la inshallah alhamdulillahi rabbil alamin ni fadilati sheikh mafu ni balma cɛdɔ ka ɲininkali ye k'a yira k'a fɔ est-ce que a bɛ dan silamɛ ye k'a ye muso ta muso min ye kitabu dingo muso dɔ ye ka bɔ nasara la walima yahudiya la shikadaw ni masala kuma ka ca kuma ka ca mais ni ka fɔlɔ mɔgɔw ka kuma mun fɔ a la ani sisan i b'a ye différence dɔɔni b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que kuma dɔ an b'a ye la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Usman bin Affan ale ka ziniya surtout dɔ ta mais fɔ an y'a dɔn le mɔ diɲɛ kun tilan bɛ an bolo yan cogo min na o fana kun tilan bɛ ten o waatiw la silamɛw bɛ yen kafiriw bɛ yen bon dɔw bɛ layidu b'an ni olu cɛ ɔ kɛlɛ tɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen dɔw bɛ yen silamɛw tɛ mais u bɛ silamɛw ka mara kɔnɔ o kitiw ninnu bɛɛ bɛ yen donc silamɛw ye ko dilan ten i b'a faamuya la kuma dɔw mɔgɔw bɛ kuma u t'a différence bila voilà o de b'an caman sɛgɛn mais n kɔni bɛ min fɔ yɔrɔ ninnu na ka caya ko walmuhsanat min allazina utul kitab ihsan yɛrɛ jumɛn ye muso mun y'a ta fɔ buru la tanga ni nu yala e bɛ fɛ ka min furu est-ce que o bɛ ten wa ba charte yɛrɛ man dafa donc yɔrɔ n'an b'a fɔ madame an ka silamɛ musow bɛ yen olu tali ka ɲi ni dɔ ninnu ye dɔ ninnu ta bɛ daga mais ko dɔ le b'a to i b'a daga ni e bɛ fɛ k'a ta i bɛ se karamɔgɔw fɛ n'a ta n'o charte dafan bɛ e la i bɛ se k'a ta mais n'o dafan t'i la an b'a fɔ a to de ka ɲi n'a ta de ye an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ nin na ka bɛ sigi cogoya ma o le ye o yɔrɔ faamuyala dɔɔni alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, assalamu alaikum warahmatullah. Bismillah Ustaz. Saya Sulaiman Amina ni Chalai Baraji. Amin amin. Amin amin. Amin. Naam. 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 Mais kiti nale benasima wala ma basima. Kiti mtigani a benasima kiti wala ma basima la. Alifa benasima. Famna. أفهمنا شكرا سناري على إبراجي الحمد لله فضيلة الشيخ شكرا أما من فأيين ولا أكفوتو من باشتو لما وفرتي دون بارا parce que grand baron momu benani abo ke grand baro yi mais min kan ga sikra mo ma nasolo roma akana jagbela kasiwo dina kitila e kon meska fa ne kon ninka ni nyondo me an usas dola o ti kota me ne kon kalante e be se ko foka hakili do mais ele kana at folu ni tinga la famela donc yo hakili to la wale bitani ishara abati koroya ngani nyondo me baruda dola ko sas do kota ba usas do ya fo nyena ni chuwana mfana dilan do usas to la ibe dawo mais ele kan i yere blo usas place la ninga anya bon o ikele aflana fana ayoro defo do bala shikada mando ebe ne yere nyininga kichi dola ne bele jabi salfu bena ne nyininga o kiti la yoro were la ma jabi do du salfu mo ni tatekele parce que ele kan jabi e ka nyininga be komima mvana bile jabi ka be olema
self fana be na nyini ka be ko mi ma mais iba jabi ka be yon bla donc ni man nu lo kiti tuwala iba ibe filike wala foye ke mo le mi men nu kalama ba famela donc mo na chugu ta kiti chugu tikse ka kikili malo iba famela la halo tikili ibe sika ni foni tiginyene ibe ni foni fana tiginyene iba famela misali bolo ma muso min be a chetunu na mai iba famela amalo atala romina même chen min tunu nani so ba bolo dum ba bolo dum korala war ba bolo iba wela bo muso balo fana kan no kama al ni chet te onna na kini le nyiniga aya kitila o muso wara na ne nyini o kiti wora o che fana tununa mais c'est taillé muso loanzela dum ba bolo demsanu no de ma bagatala est-ce que mofko mi che tununa kiti flamme e bena do avec quelqu'un kilite la la tikili mais nyinigal kelin no mais la la di do fla la fleb ska kiti do sharabin bela jeni jate do ma fo grand baro ay hakri toala nan na be baro ke kasa ayre fo chugo wala kana kumo fo ni trenga en chugo la wala parce que ni ebena mi fo na no ni o fangati de bolo e ba atinya usazi ka me usazi la tene kum nuna ka usazi bla fo la ulun kama no ile tulo wala fa hakri to ro na miska mi fo ambal ma chay ni galla shukran usazi fadale usazi usari alhamdulillah rabbil alamin wa jabilu ala kafna kunna kudama ambal ma chika ngani kafoko ali tu ba corona classe mais tu manda na simi genna aba portable ba portable ko na corona ba ko na ese jabali ay ke serji a wati la ka corona karawa ka porta dari do corona ba ko ka kala jabali ke serji la wala wa ko ngari fola e fola si sa bon e mo tu la serji na et puis ke fa on bla bon o serji o chende lo va continuer shika musare corona kana portable la bastala mais ne be mi fo ye corona kana corona yere la o le chika la famela wala nanga corona nan to la portable ko corona kana portable na abena ke sa o lo ndame ban corona yere ngai mo chi ma ko do corona ndi ko fem pas l'islam o bolo la famela donc ale kala o le kama ala kuma kanu fembe du bolo kan nale kafsani fembe corona yodi parce que ala mongo tulo al quran de sama bolo kan na sifa min sifatina fete du bolo kan mi kafsanale la famela o boya kama anga go boya sege olema mais ni fen wara nana o ban deme ka be ko dolema la hala dola ibe se ki de ire deme nae ana kai kana tu ire deme la ka ki ya ko bazi o chama am sika mi foro lo mais na le tura kala so ate serji la ma ko bastana sika kala bastal al serji ko dem te odela va famela am sika mi foro lo mi serji ta ni tura serji la ni serji chena ibe sika kanike sorry sika kan ya famela adamina la le ketela ko sa adamina nasoro itura la le fila ifila rom mim ka damno la ka tra nyefe ibe ta ebo le quantité fossile ala o filila oya ya ka funa bo fu ima tu wala na somila ko ko no tani na nyina tata na somila ka vo ko fu ba sama bo atita nyina fu banza asumira ka bofuna bo fu ba sama bo ni fu banza ma bo atita nyina bo ala ba de yo ma bo no fa ma fuka amu fura mi fe no ma fuka laga tuma la fura ba jati ne ka bo mi fu bo la ka fura tuku tuku la ko sika tani siki no bon fu yo le bola lu fola ni fe wora bola ale re bola fim be bo ka fora fu yo ka o manga to ale re isi woro ba de jiga fa shukran jazakallahu ni de ko bala ka to alhamdulillah rabbil alamin abal ma celo ko makuru manam nani ibi alman ko fe ita mun so na sabana fitri
ka sɔrɔ sabanan la n'a tila seli la ka salam bila i ta lɔ fila i b'o sara cogo di Adam tala sɔrɔ lɔ sabanan na non imam bɛ lɔ sabanan na o ile ya lɔ fɔlɔ ye non i b'a faamuya la donc i bɛ n'a ka salamu bila e le bɛ wuli sisan i bɛ na ni kelen de ye non n'i nana ni kelen ye i bɛ sigi i y'a ta i y'a kɛla i ta kɛla fila ye i bɛ sɔrɔ ka na n'i y'a sabanan ye o la sa parce que fitiri ye tele witiri le seru mun bɛ kɛ telefɛla la fitiri ye o witiri le n'o ye witiri ye donc o bɛ kɛ cogo min na o de ye nin ye fila le bɛ na ka na kelen kɛ k'ale dafa o de cɛ ka ɲi a kan ka kɛ tangaramɔgɔ ye mɔgɔ caman b'a kɛ ko fila le fɔna le ko ale bɛ wuli ka fila tugu ɲɔgɔn na o cɛ man ɲi ni ne ka fila tugu ɲɔgɔn na donc fitiri ma kɛ witiri ye tugun i b'a faamuya la donc i nana ye seri y'an fɛ olu ye fɛn ye fɛn min na cɛ man ɲi donc an karamɔgɔw bɛ min fɔ i bɛ na ni kelen ye k'a dafa fila ka tahiya kɛ ka wuli sisan ka na n'i y'a sabanan ye o sabanan nin sisan e le ta witiri o ka o le kɛla o b'a fitiri kɛ witiri yɔrɔ ye ka bɛn min ma o le ye kan ka kɛ ten de alhamdulillah mais afan o yɔrɔ min na est ce que i bɛna min k'i ya witiri ye i bɛ kan labɔ a la wa ou bien i bɛ sura dɔ fara fatiha kan o la so non non i tɛ kan labɔ a la i tɛ kan labɔ a la i tɛ sura fara fara kan ذلك بنقول لك ok bungolo la fana olu cɛ ka ɲi إن شاء الله تعالى شكرا الحمد لله رب العالمين نادي من الكوفة ولا بل ما تبقى إلى كفو نعم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله أستاذ أكيد تبيا بوسي كردوني جرا دريسا بسم الله إني تشالي برجي إن شاء الله آمين 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 Allah cari dan cari beraji Allah tu yang wahai bela jenis apa insyaAllah Allahu Akbar syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ami ambal macafu Ami jalan risa Ami ambal matofa Fuwati kilina Daslam konnala Ngali mi kofe ambal ma Celo kaila kafo Asi yala mwobi sika sili Kaso ibi jirike Kinya flatu Silla Isa wida mo ale cɛ man ɲi ale kɔni k'i ɲɛ tugu an tɛ fi sɔla a kɔrɔ ale kɔni mais est-ce que fiɲɛtɔ ya seli mɔgɔ la seli fana bɛ cogo di o da fiɲɛtɔ ya seli basi t'o de la a bɛ se ka mɔgɔ la seli a bɛ se ka mɔgɔ la seli basi t'o la Abdulayi umu Maktum rasulu kun bɛ ale bila kɔfɛ ka seli ni o bɛ taa la kɛlɛkɛyɔrɔ basi t'o de la fiɲɛtɔ ya an fɛ ale n delila k'a fɔ fiɲɛtɔ y'ale fiɲɛ yan fɛn tɛ fiɲɛ tɛ o mɔgɔw fɛ karamɔgɔ babaw i bɛ karamɔgɔ baba caman ye la caman tɛ yiri kɛ o Bombaz ala n'a ma daminɛ fiɲɛtɔya la ale bɛ ka ko bɛɛ kɛ o fiɲɛtɔ a tɛ yiri kɛ Kiskin a y'olu tɔgɔ mɛn Dr Fayhan o yɛrɛ kan n'u kalan min asab mawat fikir mukaran كده كفيفة شيخ هذا ما اللي دولا تريتال من داخل ما لتر أنا كم أقول ولا مفرفي أنت يوم دمه كا ni kodo ki so dron mo bo yishinka idake pera kasi ka tire beaucoup bella la tiketi finto bisika sel mo basta mais ni le te finto e ele kenenya tu ka ki to sel konana ole konni alhamdulillah rabbil alamin ni ambali ma celo kanyeli ni kafo ali tayri tari min no musu fande kala na ga ka fanu kala musu ga fande do ka bo kelema ni shariati so ofin façon de lima yala limmi fan kala bi juru musu wala malika na musu fan kala dabla kabara wore yala koke shukran ala kira alayhi salatu wassalam manga sigi gbele la mingi ala ka ɲina fɛ a bo makan ka taa minɛ madina u b'a fɔ ma cogo di hijira donc hijira ni a ma dabila a bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ de la i y'a faamuya la an karamɔgɔ ko ten k'a bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ la fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ fiɲɛ bila e ka diinɛ la e kan k'o hijira i k'o ten tahjuruhu i
y'a faamuya la ni fani kalan cogo ni n'olu e y'a diinɛ le tɛ sɔn o ma donc e fana ka hijira le y'o ye dɛ i bɛ ban o le ma i y'a faamuya la n'a sɔrɔ yɛrɛ baara wɛrɛ tɛ ele bolo foyi le i b'o baara le to yen ka taa dɔ wɛrɛ la parce que ala me ele ka balo dɛn o la ko n'o le tɛ k'ele tɛ balo ale ka dugukolo kan la i y'a faamuya la tahjuru hada al-amal i bɛ taa dɔ wɛrɛ la i bɛ se ka baara min kɛ i b'i ka balo sɔrɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min i b'o kɛ donc fo an ka diinɛ cɛleya ka kan na diinɛ cɛleya ka kan na cogo di fɛn min tɛ bɛn diinɛ la ele man ka sɔn o ye kɛ e ɲɛnɛ ni le yɛrɛ y'a baara le dɛnni b'o la ele kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'o le kɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ n'o kɛlɛ k'e sigini to dɛ ele kan o kɛlɛbaga fɔlɔ ye donc wa fi nafsi waqt i b'o kɛlɛ la i bɛ dawa de la i kɛla ko muso min b'o fani sugu kalan na e bɛ ka olu le n'aw banna e banna cogo min na e y'a ban bɛ kɛ sawa ni mɔgɔ wɛrɛ banna donc a bɛna laban ka kɛ cogo di a tɛna mɔgɔ sɔrɔ sigida la min b'o baara kɛ i b'a faamuya la mais n'i le banna nin k'a kɛ baara bɛ ɲɛ cogo di voilà donc an bɛ min fɔ a ɲɛna o de a y'o fani kalan cogoya ale le ye ban ni muso bɛ na o ma ale bɛ ban o de la ne tɛ nin kɛla. alhamdulillah usa waati kelen na est ce que yɛrɛ a bɛ daga ye k'a fɔ a y'a fɔ ko ne kɔni n y'a fani kalan parce que fani dɔ bɛ se ka kala a bolo a bɛ don muso bolo so kɔnɔ walima bon kɔnɔ mandi bɔ kɛnɛ ma mais comme bon kɔnɔ fani dɔw fana bɛ bɔ la dɔw fana bolo kɛnɛ ma c'est à dire a b'a bila kɛnɛ ma mais n'a ka ye an b'a fɔ sariya la so kɔnɔ fani walima bon kɔnɔ fani est ce que yala ni ale k'a kɛ n'o ŋɛniya o bɛ ɲɛ wa walima a b'o fɔ fanitigi ɲɛna k'a fɔ n b'a kalan ka d'i ma mais n bɛ min ɲini ni ko bɔ non ale b'a ɲininka fɔlɔ i b'a kalan na la a y'a sa cogo di n'a k'o ɲɛfɔ ale ye n'ale bɛ se ka kalan a b'a kalan n'a tɛ kalan la sinon ni k'a fɔ ko kɛ ŋaniya a tɛ baara kɛ o yɔrɔ la dɛ parce que fɛn mun ye kɛnɛma fɛn an fɛ an t'o la o e ma hali sabara dɔw bɛ yen a ma fɔ ko k'a don kɛnɛma o a bɛ dusu kɔnɔ a bɛ direki dɔw bɛ yen i ma sous-vêtement n t'a tugu kan mɛn dɛ mais a kɔrɔ de mais mɔgɔw b'o to ka taa lɔgɔw ni fɛnw ninnu na wala a ma faamu mun yɛrɛ k'a dilan o k'a dilan cogo dɔ de kama a dɔn tɛ o ne k'i ye ŋaniya filɛ o yɔrɔ la ten ŋaniya bɛ taa bateau ta côté la aksa mais nin yɔrɔ nin na kana ŋaniya filɛ yɔrɔ nin na a fɔ i da la yɛrɛ de a ye bɛnbɛnkan dɔ kɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma o de cɛ ka ɲi yɔrɔ min. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an karamɔgɔ fo fadilatu Cheikh Ismail Cissé a ka ɲininkali jaabi la a bɛ Radio Firdausi de ye sur la 88.8 FM an ka numéro fana 31 63 72 10 an balima dɔw fana k'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min na salamu alaikum wa rahmatullah bisimila ja an b'ala tanu ala kɛ hɛrɛ ye kaburu bɛ na ci k'an bɛɛ bisi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ni cale daraji ala tun yi wa alaikum assalam wa rahmatullah fadilatu shaykh innahu ala kulli shay'in qadir bismillah ustaz o ka nɔgɔ ala bolo ala b'a kɛ cogo min na hali min olu min ghaibiya nahnu nu'minu bihi mais a bɛ kɛ cogo di an tɛ se ka dɔ fɔ o de la ni silamɛya yɛrɛ ka silamɛya sabati olu ye alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi hudan liman allazina yu'minuna bil ghaib ni ko duguninw de ye a bɛ kɛ cogo di o lɔnni b'a la de bolo i b'a faamuya la n delila k'a ɲɔgɔn fɔ yan bon kafiri mun ma sɔn ala ta ma n'ala bɛ n'olu jangati a b'a fɔ mɛlɛkɛw ma kuzuhu faghuluhu k'a y'a minɛ an karamɔgɔ ko mɛlɛkɛ waga 70 o de b'i minɛ donc mɛlɛkɛ waga 70 si k'a dan olu bɛ ɲɛ dɔlɔkɔ kile la cogo di a ka bon hakili ma mais an bɛ limaniya ma k'a dɔn ala bɛ se k'a kɛ parce que ele yɛrɛ lasili bɔra maniyu min na o maniyu
susu be pana fo Bamako ala te na rakri mais ala bu manyuni abu yele maka fasabo la ka kolobo la ka shibo la ka fembe bola wala du kan wala bulu wa famela wallahi ustaz ya kuma zo sila ima yi Firaun aya mo wahala kila jila ana ko annabi yo radna le hudu wa shi ko tasna wujin ka lupe so man ko ke judo o sa go ji wala ke jina la wala ke jina la bala mulu Allahu akbar do ibero yakaburu ala ndele balega fo et puis fana farso na ala makoto lansani de ni amkube ni ne la ala eni docteur Benini docteur Benini ne soro doni nun toro Benini no soro bale buloyi donc bisi akano wa mano akana ka no ko ni sala ku farso ni ne be bisi da toro Benini ka ya famina jangata ni fen Benini ya famila al ni warali ki tu ya famila wara ki tu uba ki jenta smala ki mugo qui mou qui ibla poussière là il va faire là voilà donc ni ne be barabe ke ni il va faire là minka il est genta sumala il va faire là est-ce que akaloko aketo ki le genta sumala ki ni ngewa ni genwa aki kungolo ni se ni faru mais ni e femi a ko lonko genwa ala di makobo ni ni la il va faire là il ga frona min foni فرنا الآن فرنا تولا جيلا وده ما سوق أفار بيجي البي فرنا بي دبي على موسى واتي نبي فرنا فرف بي مس جنگتا من كفولا يعرضون عليه أو أفنوا ولا أبي كلا تشودي على دي فرسوق بمغوبول مصري الله أعلم ما جنگتا لا مكو بمينو دي نيني فهم لا أما نفهم بالممسوي كلامك هذا من الغيبيات وفي نفس الوقت وكانوا على بلو أنو بلي منهما أني لو فنكو جناتا على ما كو بنيني لا سلاما وني كافرو ني bo jangata be kafri ni so mumin ni ika nemali be ke ka nemali donc nous ye ko do le chek fa li menanuma inde la ka funya sigida do la shikala ni sabaga manamina nani menampo anu baye segon kul me bara mi kela a cheka jande mele hine meleko ani jangata meleko o be taka suko kum bette mo nyongon che roni na miti kele ni kono jona kalo ko bale temena ka bofu sanve ka jigi nunu kanu kakana nu kanu kakana ko mum bette mo nyongon che ko balo de ni re ko kiba darsu ke est-ce que be ban lerju ka akuma mu beteme ka sika lakali wati chant me second kili ni bola donc ni be ba la ka sele ira donc man fa balon so yeno a joro ye bola anganga joro mina re dusku ni sika sanya ka sika alatake pour que ni bisili ni beke an mambe bo chugo mina donc anganga joro los alhamdulillah rabbil alamin shukran fadila sheikh ambali no dan jani ko alika sigi ka kasigi me akasigi mtakata makeni ngeni amageni sisi tato esi ala sili mali na fawa yorona sei shikadam amma fa sidi ngene dumeni no ngene sidi ngene dumeni no yoro dugon mo no shika antola barola te kuma ski mechini e bala ka wudi kata siri dama fendo le ki la tracé dama o le siri changeni ya ya fona parce que ele mata sidi ba ikalo nasoro betala nyegen takalila obeyo mais ele betala kuminani ala ba do re de ngene mahal wal qalb ale be fo duskuna ale be ba placer duskune o min ki le tiligi de ka wulini ala mako bole la ya famela donc ibta suratigi be fe ka fo o funya fo ala ni na waito anu tawada la la ulute ni ko ga bon yoro do la bashtu la foli bashtu la ma tole kay wala ko mangara mo do ya ko wala ya famela la famela inshallah bon mi ambala musedo ni aka sangili wala sanflake aka doke
kɔnɔmaya la ka tila ka san wɛrɛ ta kɛ sinji la sunkalo kɔnɔna la a ma se ka sundu k'a yira k'a fɔ ni muso ka waati dɔ kɛ a ma sunkalo sun don ka bɛn sin ka di ma den ma den ka sin ɲɛsira kosɔn sunju yɛlɛla la ko a bɛ sara cogo di a bolo ko a fɔra ko a kan ka fara don walama a kan ka sundu ka tila ka baara dɔ kɛ ko u bɛ se ka jumɛn ye. Ni yɔrɔ la sisan Sheikh Adam san 2 le sun dɔ tɛmɛna ale kan bon an bɛna don san 3nan kɔnɔna la i b'a faamuya la n'i nana fɔ k'o tigi y'o sun dɔ i b'a bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ donc an bɛ min fɔ a ɲɛna a ye mun de suma voilà sun dɔ t'a ma o yɔrɔ la mais min ta kɛ san kelen min ta ye san kelen donc an b'a fɔ ale bɛ se ka san kelen ale bɛ se ka sun dɔ a bɛ se ka kalo kelen ale bɛ se ka kan ale bɛ se ka ale mais c'est k'a fɔ a bɛ sun don k'a fɔ mori bɔ walama a bɛ sun dɔrɔn don d'a ma a bɛ sun dɔrɔn don a bɛ sun dɔrɔn don parce que degun le k'a bila la ni degun k'i sɔrɔ ka fara bɔ t'o le la n'a ma ni min kɛlɛ i yɛrɛ ta lawuli kama ye i bɛ ka fara bɛ bɔ i ma o le la akisa lɔnbaga caman fɛ mais an b'a fɔ nin fɛ sa kɔnɔmaya ni sinji o le ka sinji den ma o bɛ degun dɔ ye n'o k'ale le sɔrɔ sisan an b'a fɔ sisan a bɛ mun de le bɔ min ta ye san kelen ye an b'a fɔ a ye jija ka sun dɔ le cɛ a b'a don dɔɔnin dɔɔnin sanni san wɛrɛ bɛ se ale bɛ ba la. alhamdulilahi rabbil alamin an balima lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛw an bɛ fadilatu sheikh al-ustaz Ismail Sise an b'a fɔ a y'a ɲininkali jaabi la radio Firdausi plateau kan an bɛ aw yɛrɛ fana nin waati kelen na 31 63 72 10 ɲininkali min na kɔfɛ an balima dɔ ka yira k'a fɔ ko an balima dɔw bɛ yen salamu alaikum wa rahmatullah bismillah ustaz kasi ma bɛ bismillah naam Allahu akbar ini ci bamba ini ci ala gisara ala kan tino way assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Adam siri a fɔ bato yɛrɛ ko cogo fila le b'a la a fɔla k'i y'a kɛ bon i kan ka kɛ cogoya mun na o fana bi donc n'i le y'a kɛ an t'a fɔ k'i ma kɛ o i k'a kɛ bon mais n'i y'a kɛ n'i ma kɛ k'a kan ka kɛ cogoya min na e kan ka sara min sɔrɔ e se b'o sɔrɔ donc o le an bɛ se k'o le fɔ an balimacɛya jaabi la i b'a faamuya la donc fɛn mun ma ɲini le fɛ k'o kɛ n'i le y'olu kɛ seri kɔnɔna la donc a bɛ nagasi don i ka seri kɔnɔna la mais an tɛ se k'a fɔ k'i le ma seri o an t'a fɔ i ma seri i b'a faamuya la donc an bɛ se ka min fɔ wala i le t'o sɔrɔ o se k'a dama la parce que e kan ka min kɛ o den tɛ sɛni dɔrɔn na faniw fana b'o cogo la don fan dɔw bɛ yen n'i y'o don i b'a lɔ donc a bɛ fiɲɛ bila i seri la mais an t'a fɔ ko ele min k'o don k'ele ma seri i seri la parce que seri bɛ kɛ mais nafa dɔ fana kan ka sɔrɔ seri kɛli la o de mɔgɔ caman sɛgɛn bi i y'a faamuya la donc ni baara ma k'a kɛ cogoya la e kan ka sara min sɔrɔ i t'o sɔrɔ ale bɛ tali kɛ seri la a bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ la heji b'o cogo la jaga b'o cogo la jaga bɔla mais a kan ka bɔ cogo min ma bɔ est-ce que an b'a fɔ k'e ma jaga bɔ mais min ye sara ta ye ala de b'an sara la dɛ ni le ma kɛ ale ta kɛ cogo la est-ce que i bɛ sara sɔrɔ i t'o sɔrɔ o ale de b'i sara la donc ale k'i y'a kɛ cogo min na f'i y'a kɛ ten pour que i se k'o sara sɔrɔ i bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ la bato bɛɛ la ma deli ka fɔ tuguni alhamdulilayi rabbil alamin ɲininkali min kɔfɛ an balimacɛ ka yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na ko silamɛ caman bɛ yen olu bɛ o y'a feereminɛnw o ye silamɛw y'a feereminɛnw le jɔrɔya kɛ ka caya o fana bɛ o wasa don ka tila ka jija kɛ a fɛnw feere la ka bɛn o y'a ɲɛnajɛ n'u ka bisimilayi waatiw ma kese ko jurumu b'o la wa. a fɔ ko silamɛw bɛ silamɛw y'a fɛnw ta ka o dɛmɛ o feerew la pour que k'o ya diinɛw la taga ɲɛfɛ o de fɛnw ta komi parce que dɔ bɛ yen ale b'a fɛn feere cogo mais ni waati sera dɔ bɛ fara kan so a b'a minɛnw feere mais ni waati sera dɔ bɛ fara a feere kan ani a sanni kan donc ale bɛ cɛsiri min k'o la est-ce que yala a bɛ an b'a fɔ k'o cɛman ye a kɛra komi ale yɛrɛ bɛ publicité dɔ la ale kan an b'a fɔ mun yɛrɛ ba kɛla ka kɔrɔ an b'a fɔ olu y'o dabila i
b'a faamuya la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka juguw dɛmɛ an kan e man k'o k'i ya baara ye i b'a faamuya la mun b'a kɛ la ka kɔrɔ an b'a fɔ olu ye o dabila donc kura mun fana e bɛ cɛsiri wɛrɛ mun bɛ na o kun t'o la tugun kɛ i b'a faamuya la donc i ya diinɛ e le kan k'i ya diinɛ makaran kan k'i ya diinɛ fana difaw kɛ ka bɔ ya diinɛ ɲɔni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase e ka diinɛ ma e le kan k'o kɛlɛ mɛ n'i le kɛra o mɔgɔw dɛmɛbaga ye o ye baara fɛ o ye cɛman ye taawanu ala mada wala taawanu wala donc fɛn mun bɛ yen n'olu ci le ka diinɛ fɛ e kuma ye degun b'an kan nin an n'u ko an ka seli kɔnɔ maliki yawmidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal ladzina an'amta alayhim bon kuma minnu e ka kuma na tɔw ye bon an bɛ ninnu fɔla an seli kɔnɔ bon tanakutu b'a la dɛ e ko ghayru maghdubi alayhim e yɛrɛ ko ihdina siratal mustaqim e yɛrɛ k'o fɔla ye de tila k'a yira a la siratal ladzina an'amta alayhim de tila k'a yira ghayru maghdubi alayhim bon n'i le k'o fɔ sisan an ta hur e le ko ala y'a i dɛmɛ cogo dɔ la donc fo ile yɛrɛ fana o dɛmɛ sira o y'o sira ta mais n'i le ka baara dɔ kɛ min b'o contredire sisan e du ko k'ala ye kɛ tan e ka ala kɛ tulonkɛla ne olu bɛ k'an se kosɛbɛ alhamdulillahi rabbil alamin fadilatul ustaz an balima cɛ dɔ ko ale bɛ sugu la care kɔnɔna a bɛ to ka fila dɔw ye ba publicité kɛ mais fila ninnu bɛ yɛrɛ cogo min na sannikɛlaw feerekɛlaw bolo ka ɲɛsin sannikɛlaw ma wa cɛman ye mun ka sɔrɔ parce que lawura foto bɛ a dɔw kan bɛɛ de b'a dɔn silamɛya kɔnɔ silamɛya bɛ bonya min ɲini adamaden ka ko la est-ce que yala mun bɛ nin fila n'a ɲɔgɔnnaw feere o kan ka dabilali wa walama o kan ka a feere dogo la ni mais o b'a bila cogo min na mɔgɔw ɲɛkɔrɔ cari ko est-ce que jurumu t'o la wa Sheikh Adam jurum b'a la kɛ jurum b'a la adamaden ala yɛrɛ ka adamaden bonya k'i dan k'i bonya k'i lahala bonya i su ni ɲɛnama i kan ka bonya n'alu b'o lebu n'u bilala cɛ ni muso lebu bila kɛnɛ k'a bɛ fila feere la est-ce que fila nin tɛ se ka feere n'o ma kɛ a bɛ kan ka feere cogo wɛrɛ min na ni bonya ni sutura b'a an b'olu siraw ta mais n'an m'olu ta ka ban an bɛ ka min kɛ nin ye fɛn na cɛman ye diinɛ sutura silamɛya yɛrɛ nana n'o le ye bonya ni sutura i y'a faamuya la donc mun de bɛ e la yɛrɛ e le bɛ ka baara min kɛ nin est-ce que fila nin o ele fila de bɛ kɛnɛyali kɛ la ala le kɛnɛyabaga ye ala le mɔgɔ kɛnɛya la bon n'i le ka sira ta min yɛrɛ man di ala ye est-ce que ala tɛ fanga bɔ e ka baara la baraka b'a la ni baraka bɔ a la i ka laɲini tɛ ɲɛ publicité nin tɛ o an b'an dɛn ala le la k'an dɛsɛ yira ala le la ala le b'an dɛmɛbaga ye o le kosɔn parastamol bɛ se k'e ya kunkolodimi fila kɛ maa tɛ ne ta fila kɛ a bɛ ne ta fila kɛ kuma dɔ i b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen ale tɛ le donc ala don bɛ fila kɛbaga ye mais n'an ka ko dɔ kɛ min ka d'a ye ale b'an dɛmɛ k'a lɔ ka san ka sababu ɲuman ta donc adamaden de b'u bila kɛnɛ kan ko nin bɛ taa bana o fo tɛ se olu tɛ laɲini bɛɛ k'a lɔ ko bana bɛ yen i b'a faamuya a fɔ sutura la a kɛ kɛcogo ɲuman na adamaden cɛ muso le b'u bila kɛnɛ kan k'e bɛ fila feere la a cɛman ye adamadenya ma sɔn ma kuma tɛ an ka diinɛ yɛrɛ ma n bɛ se ka min fɔ yɔrɔ o ye inshallah taala bismillah alhamdulillah ni an balima dɔ ka ɲininkali fana ye ka yira k'a fɔ ko ale furu min tun bɛ furu kɔnɔna a cɛ na fatu cɛ fatu to k'ale ka firasi ninnu bɛɛ bɔ banna o kɔfɛ sisan ani cɛ wɛrɛ na kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na kɔnɔ sɔrɔ o la maintenant o cɛw nana essayer k'a bɛna a furu ko parents nana fɔ ko ko muso min cɛ sara ka ban ou bien muso min ka furu dɔ kɛ ka ban ko i tɛ se ko ta komi i y'a muso fɔlɔ olu bana den sɔrɔ ni o muso ye ka ban ko o kɛ cogo di k'i tɛ se k'o ta komi i y'a muso fɔlɔ parce que a furu ni tun walima cɛ sara ou bien furu sara mais i y'a muso fɔlɔ ye e de ka den sɔrɔ a la a mɔli ja mɔli bɛ bana o la non cɛw man ka b'a la dɛ sariya t'o ye quoi a fɔ sariya t'o ye o man ka b'a la n'o jɛla ɲɔgɔn ye ka ban donc kumana bɛ sɔn ka t'o yɛrɛ fo den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ hali u tun b'a kalama aw ma kuma o waati
bon faut dire que qu'on en a sur ça le murtila ou le barache chamaye donc nous maçon ka au dignon ma e ba yo tina nyon yi ka to donc on a mis sur la qu'on aurait bien sur la parade bon ça m'a tout tieni multiplier katra oui bien la sera do mo il faut le checker donc we mi follow to share no yanka dama dia tachu yo mal ben dineka c'est la mi foro walhamdulillah rabbil alamin naam bismillah ke wat kena khali ade tawra ni ngadi chowa barasile do wala machine do o kiti mi chudi na ango o kuma do follow le share la le tebe la je barasile do aburu la o be chaîne do aburu la buru metin do wala share ma jenui donc on a fait on a Slamadou yo baro dabla fen be ni dina yo kele dina majena yo baro toyi an ango le toyi le chekan walhamdulillah rabbil alamin antu ngani yake fi kopin masisa bal ma ka ina ka fo ko algo fuye ko we atoji ka fu moya video wala ma jado chimo ma do fani wetu rishishu ko kasika ulufle kese ko kwani ba ka bale temeli ayafu matrafani afu la batuchula kese ko sharani mufole sobida Cheikh Adam kamukale ba ka wale de mata aba toro le salaire voilà be toro salaire parce que ina samo wal basar wal fuad kullu am so ibe inye ala ka dima dina kam ah Cheikh Adam nyefleni nye anda fogo nyaka ya mai ya voilà nye akanywa amanyo anto fore donc ni le kataka mikenai amo le juge c'est ça regarde ton femme donc ni le qui araka nyen dima ame dien kono ame examen dole la il va faire là donc inal mauta khalaqa al maut wal hayat limada donc examen dole be ala ka ambla ya kamena examen le kam donc aka fin dole matière dole be examen be ko lule la donc nye matière dole grammaire il veut se ka trop min ki dia wo folo comme ma folo be se ka fam il va faire là donc la harasi ça donc ele bena nyininga examen min kela fait matière min dilema nye adoy e ka nye ke chogodi ke fa stagdamto e ka bara nyugo ya chugo mina il va faire là mais jura ko film be bola ele bo mun flela ko be ele na fa e na la jabe na fa na est-ce que ala ka dan kanye dile mo le kama amadi o kama la famela donc ama fanyo ne be faye na fan sura ka furu kono ale be gbere mola mimba le ni famia che obe hakli dama ale kanga munike oh ala kola iba famela adama dia yere sabatila no be ke sababu ye ka sabati dale maka furu abskole ke abo hakilla uta balmu fe au teru fe olo chekan olo fana kanga ke mais film che jugu fleo au toro le bala te be sheraire no sheraire la te be a film yere mai o a fle fana mai donc alna abe toro le lasaral makuma le ku bale na fana toro lo male le malo ka fo abe ko toro lo donc o ba ira ka fo ko fiendo ba ira la hakki to ira la مسكها من فاين إن شاء الله الحمد لله رب العالمين نعم طيب الحمد لله رب العالمين أمينا يعني أمسين يلبما سورة الرحمن كفلكو كل يوم سو كنا jadi كل يوم سورة كو فعلي مكان أو رسل القرآن بورنا كن فميتنا ورنا إن شاء الله فلكم كما لا تذكروا الآن إن شاء الله نصرينا alhamdulillah nyamba maro kan ngali ko aliti para pola don na parlo proposai ba ita la ko para koron ni kata fle ka ko dole fi role be yala alika ko barato ko walma abu barato te mbano kuma no do jalila donc alika nyana maya est-ce que ala ko mo ko ku balore table no tew ala mo fale nyino fa famela mais ala kon ko kakana do lo barake ala kon ko fale ina
mais est ce que ala ko amo ko ale tise ka bolo no dolo barate ala fana mo fa le donc aka min fo ayena mo le ke wa ma min fo ayena mo le ke ni voilà donc am si ga jabi min da mo le inshallah to alhamdulillah rabbil alamin fadilatu shaykh mina ma kan laba ani ngalla bandi ni uli ambalima doka ajira kafo kwa mi wati na kun sisan ambalima musu na dimsu chamabi tununa ni kafo ko fuina ko ba ira kafo ko uluma dunya diabo foro wala ma uluma perfuru kama foro kwa mi sigala likal maduma makalla bandi ambalima sama makal boke belajini bambal ma cew nambal mam so ni mera min bolula ambe dugo ko hakli mala ko danu parce que ali be fiendo le bolula o malo ka fo dien femie olu be dien mi ko mo be dien ni na ma mo mi ka soro ka mo re fanatina soro fa no le kelo lu ka hami ba e bana do le bolula donc olu ka ngalo ko mangene kanga gbera o docteur lo se ko do fla ke chuwa ma inshallah ni mo ye la ele ta ko le ville ko parce que ka furu bien de fien do le balé là donc ananga dugo ka no ye kenya la kenya men du skunta kenya hakita kenya o le ko lu je parce que dia mi aba ko ni ça ni siniche ko chama be shekadam la famala suko ni duja ko chama ba e ko be fini sini be na sura iba ti sura iba lo no to lo sa ne le di ki ya ko to le mal e shu e ni sala sini e shu jugu mata ama força mo tira mo mangene o ati fana ya lo ka mangene parce que mo do mo do be ya mangene me a reba lo ka le ka kene me do be ya mangene ma ta lo ka le mangene o iba famala o mo be donc akagbere mo la ka dugo yinu fo sika a sama dugo la duskunta kenya hakita kenya o nukala sababu ibe we nuru nyana o be famia ku mandoma o be ye ku mandoma iba kanga mike iba o be no ya so ko kelila o no ani no ma ya rabbal alamin o ko fe ame dugo ke an la meka ba o be inshallah fitini mi fola kamban semo foto la no baro ko no ma ya rabbal alamin anga ñoom be ya radio so ko na bala dali ya radio so ka sabati ya rabbal alamin fem ke sababu ka an deme ka sika radio so tanya fe ya rabbi o sababu bo yoro ko no ambela jeni ma ya rabbal alamin an fana be bara wona be ka bara o amala dali ka be ka bara sabati buru ya rabbal alamin ambe ala dali ambe hami ko la nyumana ko la tiga yi la tuga ko nyumana ambe seran ko la jumana ka na o bela te ni tanga ka bo ma ya rabbal alamin shekadam na sela niro na fungo asiko imi inshallah deni alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah man naslama lana kala bela jeni kala jeni sima ami fadlatu